अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। मोहित, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो। No, God! No, God, please, no! 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 तो चलिए शुरू करते हैं। পরের গাছের পানে কেন মিট মিটাইয়া চাও আমার দয়াল বাবা কলা খাবা গাছ লাগাইয়ে খাও দয়াল বাবা কলা খাবা গাছ লাগাইয়ে খাও পরের গাছের পানে কেন মিট মিটাইয়া চাও বাবা রে পরের গাছের পানে কেন মিট মিটাইয়া চাও আরে মানুষের ভিড়ে চাপা চাপি দয়াল বাবাই করে কাপা কাপি মানুষের ভিড়ে চাপা চাপি দয়াল বাবাই করে কাপা কাপি বাবা তোমার বাংলাদেশে কত शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। আরে বাবা তোমার বাংলাদেশে কত কলা চাও কলা বাগান চাষ কইরা কষ্ট কইরা খাও বাবা রে কলা বাগান চাষ কইরা কষ্ট কইরা খাও বাবা কলা চাই এত কে কোথায় আছো আমায় ধরো বাবা কলা চাই এত বড় কে কোথায় আছো আমায় ধরো
তাও বাবা রে পরের গাছের বন্ধুরা, আমরা এই নতুন চ্যানেলটাকে খুলেছি মাহাতাগ্রাম টিভি। তোমরা এই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন আর বলবেন ভিডিওটা কেমন লেগেলো। ভালো লাগলে আমাদের সাথে থাকবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।